Assalamu alaikum. Dole ajagwe yante kan idiom or sayara. Idiom dene ki se half on. HARP half. On. Half on. Half on yana mana ki. Half on mana made hotakkan dene ki barbar hotakkan hoyon. Barbar hotakkan tuliayon. Barbar hotak inla hota. Bugur hotakkan barbar hotakkan bug tuliayer. You're the half on. আর বেশি বেশি ফোন দিয়ে গরম হতাকা মিডিয়াম গিয়ে হতাকা গিমজলে বেশি হতাকা বারবার কি করে তুলে দেই বার হতে হাফ অন SARP on হাফ অন মানে হতাকা বারবার কি করেন তুলে আনো আসলে ভিডিও এর হাজুর শেয়ার হই জন্য एग्जांपल রে হাজুর নবুদরে एग्जांपल আই দিম হাজুরে তো শরণ লাগি বারবার এবার হতাকা নরে তুলে আয় দে এবার গলতিরে তুলে আয় দেন গেলে ডোন্ট বি শাই দ্যাট ইউ হাফ অন হাফ অন ডোন্ট বি শাই তো শরণ লাগে that you जाने की half on harmful जाने की बार गलती रे तुम्हें तुलिया तो शरण लगे don't be shy that you go there don't be shy तो शरण लगे that you जाने की half on बार go there है तो ध्यान पारिबने इल्ले आर हाजुरी बिडी बेरे गेवरी बाने हारिम एकन हदा मन राखने हाफ on यार माना अन्य सेंटेंस गलानिम एकन माना हाफ on यार जहनक कन गलानिम बार हतकन तुलियार इबार अल्लाह बोले सरबना ओके आर बिडी बेरे शेयर होजन न बुझले होयसना ओके आइबा फ्यूल वीडियो दियम फ्यूल वीडियो मा साइफारिबा अनरा न बुझले कॉन्टैक्ट ग्रेट परिबा न फाइले दुजुगिलाम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू रुदादुरे का बस हम क्लियर हो अल्लाह असले ज्ञान